भी कथा हेनी मत कहले कना मंदिर पाखक आस मु जाई पहुंचुची मो केते बेल आसलेनी तांकर देखा नै से आज आसंतु जम्मा कथा हेनी कट्टे 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 सोना ए सोना सोना अरे बाप रे बाप एते राग अरे सॉरी सोना सॉरी कौन करबी कहलो ठीक तमरी पाखक बाहरला बेले डाडी आ मामू भेट हो गले ताकू नहीं ऑफिस रे छाड़ी आसिला बेलू लेट हो गला आउ एमिति भूल केबे हबनी सॉरी ओ ताहले तमे मो साइरे कथा हबनी ठीक अछि कथा हबनी तो ताहले मु चली जाउची कथा हबनी तो फाइनल पचारुची कथा हबनी तो मु ताहले आसुची केबे तो छाड़ी की जाई परिबी मिच्छा गादिला
বেশি ভালো লাগছে ধীরে ধীরে গান শিখুছি বেশি বেশি ভালো লাগছে ধীরে ধীরে গান শিখুছি ଆରେ କଣ ହେଲା? ଦେଖ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ହେଲା ମୁଁ କାଲି ଆସିବି ଶୁଣ ମତେ ଆଉ ଖୋଜିବନି ହେଲା ମା ଟାଲାରେ ଶୁଣ ଆରେ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କରିଦେଲୁ ଆଉ ତୁ ଖାଲି ମରିବୁ ଆଜି। ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆଲୋ ନାଇଁ ଲୋ, ମୋ ନାଁ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ମୋ ବାପା ବି
ତିଥିରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଯେ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେବାକୁ ସାହସ କରିଛି ସେ ମରିଛି। ଆଉ ହାରାମ ଯଦି ତୁ ଆଜି ମରିବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆସେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହ୍ୟାଲୋ ନାଇଁ ଲୋ ଖେଳିବି। ତୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଉଦୟଟା ତରଳି ଯିବ? ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ, ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି ଖେଳାଇ ଖେଳାଇ ଚାପିବି। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ।
ପକେଇ ମୋ ଭାଇ ଢୋଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ଟିଭିରେ ବାହାରିଲା କାଲି ପେପରରେ ବାହାରିବ ଆଲୋ ଦେଖିଲ अरे हे गाँवली स्त्री लोक कथार किसी शालीनता नहीं ना ना हाँ कहलु बिके 5 टका हमनी ना होबनी बा हाइटी कोठी एमिति कहबुनु ना एमितिरे भी से आवार्ड मूल्य कोटी टका अधिका कथा हाइटी भाबिलु हेता केमति लागि थियो मो भाई रो नाटा जते बेले माने संस्कृति मंत्री को आगे डका हिथिबो हाई हेलो 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 ढोल कंपटीशन ने प्रथम स्थान अधिकार करचंती मधुपुर निवासी श्रीजुक्त श्रीमान शंकर लेक भाई कल पर कल मिल हाँ ए संगात रेट बढ़ई करवा दी साइड 50,000 आउ गोटे साइड 35,000 अजय हयो हो अरे 30,000 35,000 को अधिका आगे लगी हाँ तुम पार्टी पूरा ढोल पे ओडिशा रे 1 नंबर ढोल बादक मो भाई अच्छी बरा अरे अनागिरी करिबला 30 35 यो संगातुनी तो सांग एत बड़ काम कला आम गाँव ना रखिला पुरस्कार पाइला आ तमे कौन से खुशी न कौन एते मुनटा को फुले की छिड़ा आइतम अरे संगात मु जानी रे मु जानी अरे मु भुवनेश्वर गला बेले तो संगातुनटा मते कहितला गोटे नाली रंगर संबलपुरी शाढ़ी आनिबा पई मु भाविली पुरस्कार रे मेंचे टंका मिलिबो सेथिपई ताकू हां कर देइथिली हेले पुरस्कार तो टंका मका किछि मिलानी मु आनी परिलिनी आ मु साडी पई रागिनी हला जब भी सब समिति कोनी सेथिपई रागिनु ना आ कोन पई रागिछु बा मु जानची तू जानिछु ओ भाई सुन सुन अरे कानडा दउनु अरे सुन कहूनु तो कानडा देलु कह यही कथा तो यही अरे यही कथा पे से राखी छी हां परा कहले यही हैप्पी अंडीरा बाचुरी हैप्पी अंडीरा बाछुरी हैप्पी एनिवर्सरी कह तू तो मते ना अंडीरा बाचुरी कहलु एई ना मुनी कहछि एनिवर्सरी अंडीरा बाछुरी अंडीरा बाछुरी कोठा अछि सही कथा सुन आमे कहूछु तू आम सारा मिसै की कह ए आकाश हां ए जो कहूछ शब्दटा हां हमर हौनी रे मोरा आ हब परा ए भाई तू कुकुरा बिलंकर होउछि तोर हबन ना हबनी देख आमे कहूछु आम सारा मिसै कह हला हो जा कह कह हैप्पी 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 हौनी हैप्पी 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 जाऊ हैप्पी 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 एनिवर्सरी एनिवर्सरी हैप्पी एनिवर्सरी कौन बाजा हल्ला तो इस मार डाला रे ए संगात हाँ। अरे एटा कौन कि आ तू बोकाटा अरे संगात आज भली दिन रे तो संगातुणी परा मते बाही देला नहीं नहीं कौन किलो मु तुमको बाइतली अब तमे
ତମେ କଣ ମତେ ବାହା ହେଇ ନଥିଲ? अरे अरे मु कौन मना कली कि रुआ कौन मना कली गोटे माड़ लगे कहल कल बंद आज गोटे केड़े बढ़िया दिन आज मो भाई गोटे केड़े बड़ा पुरस्कार पाई माने मो भाई पुणी आज बाहाघर माने प्रथम बाहाघर होता ना द्वितीय तो गोटे तो कौन आज भाया दिन में कौन हवा कथा कि ना कौन हब ना कौन हम कहूनु ए भाई तू कहनु कौन हबो? तू कहूनु तू कहनु तू कहूनु अरे तू कह अरे कौन हबो अरे एनिवर्सरी हे भाई ये हबो बिटे बट अरे खाली आसीगला नुहे आज की 8 दिन तले रिजल्ट बाहरला आ मते चाकरी भी मिलला आ मासको दरमा 50,000 सजा 50,000 टका सତରେ तमे 50,000 दरमा हे भगवान एते दिन पर तमे मो डाक सुनिछ तमे महान प्रभु तमे महान भगवान किछि करना दिलो बो जा करिछि मो भाई करिछि डाक्तर पो डाक्तर हुअन्ति धनी घरर पिला माने डाक्तर पाठ पढ़ी डाक्तर हुअन्ति ए संगात किंतु तू सृष्टिर प्रथम बड़ भाई जी कि ढोल को बचेई बचेई मते डाक्तर करिछु रजत अरे संगात अरे रजत डाक्तर होला चाकरी कला तो दुख गला आ तू कौन आ ढोल बजेई नहीं संगति तमे सेमिति कोन कहउछ अरे ढोल होछ हम देवता ढोल बजेबा होछ हमर बेहोसा आज हमको कोनटे खाइबा को मिली गला बने आमे को हम भातांटी को भूली जेबू एक कथा करे केबेले संभव हो संगति हाँ रे संगात अरे जो ढोल ए शंकर नायक परिवार को पोषण कला ता भाई को डाकतर कला 30 वर्ष काल पार पर पार खाई हमको आहार जगैला अरे से ढोलटा मो भाई काठ चमड़ार ढोल नुहरे सी आम भाई देवता दुखरे सुखरे जी आम पाखरे सा भरोसा छिड़ा होइछे मते तो लागे से जीवन थिबा जड़े मनीष से आम घर जड़े निजर मनीष आ मते सब लागे ये होछि आम घर बड़ पुओ ताकू केबेले पुलिस पाइ पारी केबे पुलिस आवरी केबे नो हौ हौ हेला मोर कहबाटा भूल हे गेला तमे तो सके हे कांदनी आ बुझिल संगा सुनी तमर ए नाक कांदुरी दोषटा आदि जाके गलानी ए संगात अरे मु आसी संध्या बेले सकर भेट हवा हो शुणु ठीक टाइम रे संध्या बेले पहुंचू जा तमे माने समस्त कथा हो तो मु तम मान पे चाहा नहीं आसुची हला अरे बा तोरा काम कइबू अरे चुली रे भातटा बसची हला ताकुटे चुलीटा फोके दो हां माने करी फोके दबो जा 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 आओ जो गोटे कथा कहबार थिला कहूनो अरे कौन कहबार छ को नहीं मु कोन कहउतली कि ओ तो भाई अच्छे बोली तो कहया को खराब लागुच ना हेडी अरे पिलाटा मते कोन कहबो बोली कहूछ बरा तुम भीतर को जाऊ न आसे आसे हां जाओ भाई कथाटा भी तू भी सुनिबा दरकार ओला अधा पेटरे अधा पाटरे ओला खोली कहूनो गुंतुरु कहूनो को कौन कहबार छ को कहूनु का नहीं मो कोन कहउतली कि कहूनो तमे माने आसी थारु तम पाखरे जाई रहिबू ए आत्मा आए अरे मोर राजा
ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି, ଭଲ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଯିବ। ଆରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଯୋଉଠି ଏ ସୀତାଟା ବି ଠିକ ସେଇଠି। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉଠି ରହିବେ ଏ ସୀତା କାହିଁକି ଘରେ ପଡ଼ି ରହିବ? ଜମା ବି ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ସୀତା ବି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ରହିବ, ବୁଝିଲ? କଣ ସୀତା ଯାଇକି ସେଇଠି ରହିବା, ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି? ତୁ ହଁ ଆମ ବାରି ପଛପଟେ ଯୋଉ କଟେଇ କୋଳି ଗଛଟା ଅଛି ହଁ ସେଇଠିକି ନେଇ ଢୋଲଟା ଥୋଇଦବୁ। ହଁ ଠିକ କହିଛ। ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରିବ। କହିଲା କହିଲା ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। ଆରେ ରଜତ ଆଉ ମୋ ବୋଲି ଛିଡ଼ା ଏ ରଜତ କଣ କହିବାର ଥିଲା ବା? କହ କହ କହିଲୁ କହ। କହୁନ। ଆରେ ଆରେ କହ କଣ କହ କହୁନୁ। କହୁନ। କଣ ଏମିତି ଥଙ୍ଗ ଥଙ୍ଗଉଛ? କଥାଟା ଯଦି ତମେ ନ କହିପାରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଶୁଣ। ହେ ରୁହ ବା, ତମେ କିଏ କହିଲ ଆଗ? ହାଁ ମୋ ପରିଚୟ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି, ହଁ କିନ୍ତୁ ରଜତ କହି ନ ପାରୁଥିବା କଥାଟା ଆଗେ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଦିଏ। ଓହୋ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁନ କଣ କହିବ? କଥାରେ ସବୁବେଳେ କେଁ ରଖୁଛ କଣ? ହଁ ତାହେଲେ ଶୁଣ, ହଁ କହ କହିଲ। ତମେ ସମସ୍ତେ ରଜତକୁ ଭୁଲି ଯାଅ। আরে চলা নাই শোনা নাই সিধা ঘর ভিতরକୁ মারি আসছি। এত বড় কথা কয় পারে তো সাহস করুছ কেমিতি? আরে এই রজত এই আরে এ বাবা এই ঘর ভাঙি ছোটা কিଏ বা? সে এত বড় কথা কହୁଛି। আরে এই ঘর ভাঙি ছোটা কিଏ? মনীষা মনীষা মহাপাত্র ମୋ ଭାବି ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କଣ କହିଲୁ? କଣ କହିଲୁ ତୁ? ଏ ରଜତ, ମୁଁ ତ ବଡ ଭାଇ ନୁହଁରେ, ତୋ ବାପା। ଇଏ ତ ବଡ ଭାଉଜ ନୁହଁରେ, ତୋ ବୋଉ। ଇଏ ତ ସାନ ଭାଇ, ଆଉ ଇଏ ତ ଗେଲି ଭଉଣୀ ରୂପା। ଆରେ ଆମେ ମାନେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି ତୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁଣି। ତୁ ଏମିତି କେମିତି ବଦଳି ଗଲୁ ରେ? ତୁ କେମିତି ଏମିତି ବଦଳି ଗଲୁ? ନାଇଲୋ ଭାଇ, ମୋ ଭାଇଟା ବଦଳି ଯାଇନି। ମୋର ଏ ମାୟା ହରିଣୀ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଅମୁଡ଼ା ବାଟରେ ମୋ ଭାଇ ବାଟ ଚାଲୁଛି। ଏ ଭାଇ, ଏ ଝିଅଟା ଜମା ଭଲ ନୁହେଁ ଭାଇ। ଏଇଟାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେ, ବାହାର କରିଦେ ଭାଇ। ଶୁଣେ, ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଏ ଘରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହେଲେ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସାଙ୍ଗରେ ତ ଭାଇ ରଜତକୁ ନେଇକି ଯିବି। ଶୁଣ ରଜତ, ଏଇ ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦେଇ ତମେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆସ। ମୁଁ ତମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ୱେଟ୍ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନେକ କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ବି ଅଛି। ଆସୁଛି ଭାଇ। ଆସୁଛି ଲୋ ବୋଉ। কাকে
डालटा जिते लंबा हेले भी से जदि मूल ठार अलग हो जाए ना सेटा मल्ला डाल पलटि जाए रे कचाड़ी है तले पड़े मो भाईटा पर हे गछ ठार अलग ही तो मल्ला डाल पलटि जाना मो भाईटा पर एति अनुरोध रख रे भाई एति अनुरोध रख तमें जिते जा कहले भी मु मो निष्पत्ति की केबे बदली दे पारि काहेकि बदल दे पारबनी कहीं मो जातिटा छोट तांकर बड़ जाति मो भाई जड़े डोलिया आ मनीषार बापा जड़े शिल्पपति आम स्टाटस स्टाटस भितर आकाश पातल फरक से माने जदि जानवे आमर छोट जाति बेली ताले केबेले बाहागर को स्वीकृति देवे आउ जदि ए बाहागर न हुए ना रहिब मनीषा ना रहिबी मु सेति भाई तम मानक ठारू सबु संपर्क तुटेई देली संपर्क दुनिया तमे मोटू मरीगल आउ मु तम मानक मरीगली आसुची ସେଇଠି କିଆ କହୁଛି ନହେଲେ ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ତ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଆରେ ରଜତ ଆରେ ପାଟିରେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କଟା ତୁଟି ଯାଇନି ରେ ଆଉ ତୁ ଆଉ ମୁଁ गोटे माँ पेटर जन्म तो देहर रक्त मो देहर रक्त बापार ना तू मत भूली पारू ना मु ते भूली पारि अरे आम परस्पर सीना भूलिबार मिछ बाहाना करवा कई क्या भूली पारिबानी रे कई क्या भूली पारिबानी रजत अरे मु तो सिना छाती क्षीर देनी मार ममतार मु ते केबेले उड़ा करनी रे अरे रजत अरे कहीं रे बापा अरे कौन भाई कौन भाई जो सुधा माँ के तू एते लुआ दौचु नहीं रे बापा अरे तो चढ़े ना बचे पारे रे बापा ए मु तोरा के दोष करे छे ए के दोष करे छे हां तू दोष करिचु खाली तू नुए तमे माने समस्त दोष करिच आउ तमरो दोषटा हैला मते डाक्टर करिच डाक्टर मोर डाकतर हम गारे मोर कातिरी बढ़ समस्ते कहे देख रे ए शंकर नायकटा डोल बजाई 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 बाई डाकू डाकतर कर घरटा डाक्तरखाना सकाल सन्धारे सकाल सन्धारे घर आगे लोक मानकर भिड़ लगे अनैलु
घर बारंडारे चौकी पकई बसबी प्रथम जी आसब मते मुंडिया मार मते मुंडिया मार उड़ी गला डेढ़ा टाण होला परे कुटा काठी मा चढ़ेर बसा बुको चोखरे करथबा थट्टा कबले जाए समुद्र में आकाश गोड़ेगा मते विश्वास कल सतिया गचर जदि डेड़ा था सीए प्रथम से बकी मानक फेरे आने जीए संध्या पूर्वर बचा को फेरी नता मोर तो डेड़ा नाई से कोन बसा को फेरे बने हेलो केमिति फेरिब से परा बच्चा भांगी दे चली गला तो हे, चले जाओ से तुमने काम करो तुम्हें जमा भी कहते नहीं जमा कहते नहीं अरे मन को बचाई दियो जमा भी कहते नहीं तुम्हें हेलो मु कौन चेष्टा करूनी कि एटी परा अबुजा आखिर अबुजा लुह गुड़ाक अबल करा साजिचंती हेलो आमे गरीब लोक गुड़ाक समयर चाबुक पार खाई खाई सिना निज मन को बुझाई दबा एटी परा आखि अबुजा को लुह अबुजा
ତାନ୍ତ କଣ ହେଲା ବାବୁ? କଣ ହେଲା ମତେ ପଚାରୁଛୁ? କି ବାଜା ବଜାଉଛ ବେ? ସବୁ ବେତାଳ। ଶୁଭ କାମରେ ବେତାଳ ବାଜା ବଜାଇବା କେତେ ଯେ ଅଶୁଭ ତମ ଦି ଜଣକୁ କଣ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ? ବାବୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା ବାବୁ। ଏଥର ବାଜରା ଠିକ ସେ ବାଜିବ ବାବୁ, ଠିକ ସେ ବାଜିବ। ଆବେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ଶୁଭ କାମରେ ବେତାଳ ବାଜା ବାଜିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯାଏ। ଏ କଥା କଣ ତମ ଦି ଜଣକୁ ଜଣା ନାହିଁ? ହଇରେ ଅଜିଆ, ତୋ ପାଖରେ ଯଦି ଭଲ ଢୋଲିଆ ନଥିଲେ ତୁ ତାହେଲେ ଆଡଭାନ୍ସ ନଉଥିଲୁ କାହିଁକି? ମତେ ମନା କରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭୁଲ ହବନି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଥର ଠିକରେ ବାଜିବ, ସବୁ ତାଳରେ ବାଜିବ। ଆଉ ତାଳ ଯଦି ବେତାଳ ହୁଏ ଯାହା ଆଡଭାନ୍ସ ନେଇଛ ଆଉ ଗୋଟାଏ ବି ଟଙ୍କା ଦେବିନି। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର ମନ ରଖିବା ଦରକାର, ମୋ ନାଁଟା ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ। ମାଇଣ୍ଡ আরে এ সঙ্গাত তোর কଣ ହେଇଛି? আরে এতে কহিলা পরে বি তু তাଳରେ বজাই পারলু কাহিকি? আরে কথা কଣ? আরে এ সঙ্গে তো কেমিতি বজাইবি কহিলু? আরে সেপটে সান ভাইর বাহাঘর, আউ এটি বড় ভাই বাজাওয়ালা। তু এ কথা টিকে ভালসে চিন্তা কলু মু কেমিতি বজাইবি? এ সঙ্গাত মতে সত কহিলা সঙ্গাত, তু ধরিଥିବା কলটা ମୋ ସାନ ଭାଇ ରଜତର ବାହାଘର ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲୁ? ହଁ ଜାଣିଥିଲେ। ଜାଣିଥିଲୁ? ଆରେ ଏ ସଙ୍ଗାତ, ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ମତେ କହିଲୁନି କାହିଁକି? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଯଦି ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏଠିକି କେବେ ହେଲେ ବାଜା ବଜେଇବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି, କେବେ ହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି। আরে হে আরে আসি নথিলে তো ভাইর বাহাঘরটা দেখিতান্তু কেমতি? সঙ্গাত এই দেখ দেখ, এই দেখ তো রজতটা কেমতি বড় বসাই সিংহাসନରେ বসি দেখ। ହଁ ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଆମ ରଜତ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଫଟୋ ବି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଝିଅ ଘର ତରଫରୁ ଶହ ଶହ ଲୋକ, ହେଲେ ପୁଅ ଘର ତରଫରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମ ରଜଟା ଏଠି ଏକା ବସିଛି ରେ ସଙ୍ଗାତ, ଏକା ବସିଛି। সে তা গুণରୁ একা বসিছি। ହେଲେ ସଙ୍ଗାତ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଛାତିରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାନ୍ତି ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହନ୍ତି, ମୋ ରଜଟା ଏକା ନୁହେଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଅଛି। আরে ସଙ୍ଗାତ আরে বেঞ্চিত କରିଥାନ୍ତେ ତତେରେ, ଅନ୍ୟମାନେ କେହି କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତୋ ଭାଇଟା କୁହନ୍ତା ତୁ ତା ଭାଇ ନୁହେଁ ବୋଲି। ঢোলিয়া শঙ্কর নায়কକୁ ସେ ଚିହ୍ନିନି କି ଜାଣିନି। ତାପରେ ସେମାନେ ତତେ ମାରି ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାରି କରିଦେବେ। ଆରେ ଏସବୁ କ'ଣ ଭଲ ହବ? ସଙ୍ଗାତ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା ରେ? ମୋର କୋଉଠି ଭୁଲ ରହିଲା? କାହିଁକି ଏମିତି ଘଟିଲା? ତୋର ଭୁଲଟା ହେଉଛି ତୋ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ଭୂତଟା ଯାଏ ଯାଇନି। ଆରେ ତୁ ଭାବୁଛୁ ତୁ ଏ ବାହାଘରକୁ ବରର ବଡ଼ ଭାଇ ହୋଇ ଆସିଛୁ, ତୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ତୁ ଏଗେରକୁ ଢୋଲିଆ ହେଇ ଢୋଲ ବଜେଇବାକୁ ଆସୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଢୋଲ ମାରଟା ତାଳ ଧରୁନି। ସଙ୍ଗାତ ମୁଁ ଆଉ ବଜେଇ ପାରିବିନି ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ଆଉ ବଜେଇ ପାରିବିନି। ଏ ସଙ୍ଗାତ, ଆରେ ମନଟା ସ୍ଥିର ରହିଲେ ସିନା ହାତଟା ବୋଲ ମାନିବ, ଆରେ ହାତଟା ବୋଲ ମାନିଲେ ସିନା ବାଜାଟା ତାଳରେ ବାଜିବ। ସଙ୍ଗାତ ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବଜେଇ ପାରିବିନି ରେ, ମୁଁ ଆଉ ବଜେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ପାରିବୁ, ତୁ ଅଲବତ ପାରିବୁ। ଆରେ ଆରେ ତୁ ରାମା ଦାମା ସାମା ନୁହେଁ ରେ, ତୁ ଶଙ୍କର ନାୟକ,
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଢୋଲ ବାଦକ। ତୁ ଖାଲି ଭୁଲି ଯା ଏଠି ତୋ ଭାଇର ବାହାଘର ହଉଛି। ଆଉ ତୁ ପାଶୋରି ଦେ ତୁ ବରର ବଡ଼ ଭାଇ। ମନେ ରଖ ଟଙ୍କା ନେଇ ପରିବାର ପୋଷିବା ପାଇଁ ଢୋଲ ବଜାଉଥିବା ତୁ ଗୋଟେ ଢୋଲିଆ। ପାରିବିନି ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ଆଉ ବଜାଇ ପାରିବିନି। ତୁ ପାରିବୁ? ଆରେ ଆରେ ତୋ ଭାଇକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଲୁହ ଲୋ ଏକାଠି କଲୁ, ସେ ତ ତୋର ହେଲାନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ତୁ କାହାର ହବୁ? ତୋ ଭାଇର ହବୁ ନା ଏ ମାଡ଼ ଖିଆ ଢୋଲର ହବୁ? ନାଇଁ ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ଆଉ ବଜାଇ ପାରିବିନି। ଆରେ ତତେ କି 30 ବର୍ଷ ପାଳି ବସି ଆସିଛି, ତୁ ତାର ହବୁ ନା ତୋ ଭାଇର ହବୁ? ଆରେ ତୋ ରକ୍ତ ତୋର ପର ହେଲା, ଏ ଢୋଲ ତୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ତୋ ମୁହଁରେ ଆହାର ଦବ। ତୁ ଚିନ୍ତା କର ତୁ କାହାର ହବୁ? ତୋ ଭାଇର ହବୁ ନା ମାଡ଼ ଖିଆ ଢୋଲର ହବୁ? ନାଇଁ ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ପାରିବିନି ସଙ୍ଗାତ, ପାରିବି। ଆରେ କହ ସଙ୍ଗାତ, କହ ତୁ କାହାର ହବୁ? ତୋ ଭାଇର ହବୁ ନା ମାଡ଼ ଖିଆ ଢୋଲର ହବୁ? ନାଇଁ ସଙ୍ଗାତ, ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ? କହ ସଙ୍ଗାତ, କହ ତୋ ଭାଇର ହବୁ ନା ମାଡ଼ ଖିଆ ଢୋଲର ହବୁ? ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ପାରିବିନି ସଙ୍ଗାତ, ପାରିବିନି। ଆରେ ବଜା ସଙ୍ଗାତ, ବଜା ବଜା। ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ବଜା। ଆରେ ବଜା ସଙ୍ଗାତ, ବଜା। ଦେଖେଇ ଦେ ତ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଢୋଲିଆ ହାତର କମାଲ। ଆରେ ବଜାରେ ସଙ୍ଗାତ ବଜା। ଆରେ ବଜା ସଙ୍ଗାତ ବଜା। ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ବଜା ବଜା ବଜା। ରାତିରୁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ତ ସଙ୍ଗାତୁଣ୍ଡା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇନଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଖାଲି ପେଟରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଭାବିଲି ଏଠି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ପକେଇଲା, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ସଙ୍ଗାତ, ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। ଆରେ ସଙ୍ଗାତ, ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ? ଆରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ବାଜା ବାଲା ପଛରେ ଖାଏ ସଙ୍ଗାତ, ଆଉ ସେଇଟା ପୁଣି ଖାଇବା ବଳିଲେ। ସଙ୍ଗାତ, ଏଇ ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ସତ୍ୟା, ହେଲେ ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସୁ? କାହିଁକି ଆସିଛି ମାନେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ରଜ ତ ବାହାଘର ହଉଛି, ତା ବର ବର୍ଷ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲି ନା। ହ୍ୟାଲୋ, ଆମ ରଜଟା ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ବାହା ହଉଛି ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମୋଲା ଏଇ ବାହାଘର କାର୍ଡରୁ ସେଦିନ ନା ଏଇ କାର୍ଡଟା ସେ ଝିଅ ଆମ ଘରେ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲି ମୋ ରଜତ୍ର ବାହାଘର ଏଇ ମଣ୍ଡପରେ ହଉଛି, ଆଉ ସିଧା ତ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଏଠାରେ, ତମେ ତ ବହୁତ ଚାଲାକ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁଅର ବାହାଘର ବେଶ ଏକା ଏକା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ, ନାଇଁଲୋ ସଙ୍ଗାତ, ଏ ସଙ୍ଗାତରା ସବୁ ଜାଣିଥିଲା। ହେଲେ କଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି? ମତେ ବା ସିଏ କହିନଥିଲା। ଆଉ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ କଥା, ତମକୁ ପୁରା ଭୋକ ହେଲାନି, ତମେ ଆସୁନ ଖାଇବା ଆସୁନ। ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ଖାଇବା ଗୁଡାକ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମୋଲା କୋଉଠୁ ଆଣିଲି ମ? କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆରେ କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, କୋଉଠୁ ଆଣି? ଏଇ ଦେଖିଲ, ଦେଖ ମ, ଏଇ ଦେଖ ଖାସି ମାଂସ, କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ, ଛତୁ ତରକାରୀ, ପନିର ତରକାରୀ, ଏମିତି କେତେ କଣ ହେଇଛି। ଆରେ ଆସୁନ ତମେ। ଏ ସଙ୍ଗାତ, ଆରେ ମତେ ବି ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି।
ଖାଉଥା ହଁ। ମୁଁ ସେପଟେ ଖାଇଦେଇ ଆସୁଛି। ଯା ଯା ଖାଇ ସୁଜା ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସତ୍ୟା ତୁ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ବସି ଏ ଖାଇବା ତକ ଲୁଚେଇ ନେଇ ଆସିଛୁ ନା କହ ନାଇଁ ମୋ ଆଉ? ଲୁଚେଇକି କାଇ ଗାଇବି ଏଇ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ସେଠି ଛିଡା ହେଇଥିଲି ଆମ ରଜତର ଆଖିଟା ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା ଆଉ ସେ ଧାଇଁ ଆସି କହିଲା ବୋଉ ତୁ ଆସିଛୁ ଆରେ ହଁ ମୁଁ ତ ବାହାଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବି ନା ହେଲେ ବୋଉ ତୁ ଖାଇଛୁ ନା ମୁଁ କହିଲି ନା ମୁଁ ଖାଇନି ସେ କଣ କଲା ଜାଣିଛ କଣ କଲା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକି ଆଣିଲା କହିଲା ଏଇ ଏଟାକୁ ଆସିଲୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ବୋଉ ହଁ କହିଦବ କହିଦବ କହିବନି କେମିତି ବା? ଯେତେ ହେଲେ ତୁ ତା ବୋଉଟି ଯେତେଲେ ମୋ ପୁଅଟି ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ କଣ କଲା କହିଲ କଣ କଲା? ପେଟ ପୁରା ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଲି ଚାଲ ପନ୍ଦର ଆରେ ସତ୍ୟା ହଁ? କାଲି କିଛି ଖାଇନି ଲୋ ହଁ? ଭାରି ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି ଚାଲିଛୁ ଚାଲ, ଚାଲ, ଚାଲ। ଚାଲ। ଚାଲ ବାରେ 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 ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ହବନି ଖାଇଦିଅ, ଖାଇଦିଅ। ଦେଖିଲୁଣି? ବୁଝିଲୁ ସତ୍ୟା ଆମ ରଜତଟା ବହୁତ ଭଲ ମା ଅନ୍ୟ ପିଲା ପରି ନୁହଁ ତ ମା ଆରେ ଯେତେ ହେଲେ ସିଏ ମୋ ଭାଇଟି ସେ ମୋ ପୁଅଟି ତମେ ଖାଇଦେଲ ଆଉ ଦେଖୁନୁ ସେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିପାରିଲା ହଁ ଖାଅ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ଆଲୋ ଆରେ ଏଗୁଡା କଣ ଆଣିଛୁ କଣ ହେଇଛି ଖାଲି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଗୁଡାକ ନେଇଯାଇଛି ଖାଇଦେଲ ଆଉ ମାଉଁସ ମାଉଁସ ସିନା ଦେଖିକି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ମୋ ଗଳି ଭିତରେ ତ ନେଇ ଆସିଲା ହଁ ତମେ ଖାଇଦିଅ ଆପଣ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି ଖାଇବି କେମିତି କହିଲୁ ଖାଇଦିଅ ଛି 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 ତମକୁ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ନା ଏଠିକି ଆସିଛ କଣ ଚାହୁଁଛ ତମେ ମୁଁ ଏଠି ବେଚି ଦିଏ ଲୋକମାନେ ମତେ ଛି ଜାଗାରେ କରନ୍ତୁ ଆରେ ରଜତ तो भाई ना सकाल तो किसी खाई नाती से कोंदर खाई दो तापरे दुई भाई बेसी जत्ते कथा होगा तो हमना हेडी ए ମୁଁ ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ମରି ଯାଉଥିଲ ତାହେଲେ ମତେ କହିଲନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଖାଇବା ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଖାଇବାଟା ତମ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ମୋ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜଟା ବଡ଼ ହେଲାନି ଖାଇବା ଦେଖୁଛ ଖାଇବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଅ ନାଇଁ ରଜତ ତୁ ସେମିତି କହନା ତୁ ସେମିତି କହନା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ରହିଲେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଆମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବେନି ରେ ମୋ ପାଇଁ ଆମ ପାର୍ଟିଟା ବଦନାମ ହେଇଯିବ କେହି ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇବେନି ରେ ତାମାନେ ଏ କଥା କେହି ବି ଜାଣି ପାରିବେନି कि हमें काको किछि भी कहबोनी तमे काहे केमिति राखुछ कहलो ଆଉ କେମିତି ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତ तम भाई ढुलिया एटा क्वेश्चन आ मो लाइट मुंडे आसे छी ଆଉ କେମିତି ଦିନ ହେଇଥାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପଛରେ ପଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଆଣି ଚାଲଣି ତମେ ଭାବୁଛ କେହି ଦେଖିନଥିବେ ଆରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ତୋ ବୋଉ ଯାଇଥିଲା ରାତି ପହରେ କିଛି ଖାଇନଥିଲି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଉ ତୁ ବି ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲୁ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଭିକାରୁଣୀ ହେଇଥାଏ ଏମିତି ବେଶଭୂଷା ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଝିକି ଯିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲାନି ଯଦି ଦରୁଆ ନରିଥାନ୍ତା ପଚାରିଥାନ୍ତା ତମେ କୋଉ ପକ୍ଷ ଲୋକ ଝିଅ ପକ୍ଷ ଲୋକ ନା ପୁଅ ପକ୍ଷ ଲୋକ ତୁ ତ ମୋ ନା କହିଦେଇଥାନ୍ତୁ ଶୁଣ ତମକୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଲି ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ନ ଯାଅ ତାହେଲେ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିଦେବି ମାଇଣ୍ଡ
ए सत्या तू मते मिछ कहलु ना नहीं माने माने तू से खाइबा जगह को काहे की जाइलु नहीं मो कथि सुनो तू एठिक आसिकी मो भाई रो अपमान करछु ए से खाइबा कोठु आइलु ए मो कथि सुनो माने मु कल कहतले कि ए खाइबा ए सतक खाइबा कोठु आनिलु नहले ए चंपू काठी रे बाड़े बाड़े आज तो गोड़ हाथ दुईटा को भांगी देबी ए ओ खाइबा कोठु आनिलु खाइबा कोठु आनिलु कोठु आनिलु सत्या केते समय अपेक्षा करिनी केही भी डाकिलेनी सकाल तो मु किछि भी खाई नथिली भोक सही पारिलेनी देखिले जते के लोक खाई फिंगी दउछती गोटिए पत्र अब दुई जन पेट पूरी जीव